Hi guys, hello, good morning. So once again, this is Christopher, aka Chris Loloy PH. So guys, as of today is nakikiusap po ako sa inyo regardless if you are from Luzon, Visayas or Mindanao, but it seems our application is actually accessible all throughout the Philippines. So at the same time, naka-experience po kami ng scam or fraud na transaction sa mga orders natin ngayon, 'di ba, sa mga customers natin, for the very easy and convenient for us to place an order is yung ilagay natin yung name, COD, item at saka phone number ng receiver. But as of now guys, this is very important. I hope you will give us time to cooperate with us. We do apologize, no, pasensya sa hassle, but just in case you are really a maximum loyalist, so meaning is you will not be di ka mo reklamo, but then you will support us to have our management improve. So as of now man good, naka-encounter po tayo ng fraud transaction. May mga customer na nagbubook na inilagay yung contact number ng receiver, yung COD at saka yung item. Ang ginagawa ng mga fraudster or yung mga scammer, actually guys, they are Maxim registered. Kaso nga po is hindi po nila nire-request ng mga order. That's the reason why that we could not track them out. But yung ginagawa nila is they are pretending as sometimes a seller and sometimes a driver. What they gonna do is kinoconvince nila yung mga receiver. Since sabi ko nga sa iyo magpapa-as if sila as seller or driver, na halimbawa ako kontakin nila yung number doon na nakalagay na magpa-as if sila na, ma'am, nandito na yung driver kaso wala po siyang pera, so is it okay to send sa GCash namin? So yun po yung problema na makumbinsi ng scammer or ng fraudster itong ating mga receiver. So that is why as of now, if you can hear the background, some of my team are actually calling those valued customers na nilalagay yung mga number ng mga receiver. So we've been doing that one for almost a week now because we are really doing our best to stop those fraudsters. So ngayon po guys, sa mga driver, no? Sa mga driver, please lang po nakikiusap kami sa inyo. I understand that trabaho namin yun, supposedly that is not your work. Pero please, as a sign of your loyalty, as a sign of your kanang loyalist ka sa Maxim, is please nakikiusap kami. We are asking your help na if possible, every time na makakuha ka ng order tapos nilagay yung details lahat-lahat, halimbawa nung amount, nung COD, di ba? Item at saka yung phone number ni receiver, please tawagan natin, take note, tawagan natin una itong si receiver. What is our script? Good morning ma'am or sir, this is Maxim Rider. Ma'am, nakita po namin yung number mo dito, naka-note. Please lang po, just in case may magpapa-as if na seller or driver assign sa inyo na magpapasend ng GCash, please wag po kayong mag-send kasi possible fraud po yan because I am the assigned driver. Okay? I hope guys inana tong buhaton. So kung binisayon kay basig natay ang maglibog diri, no. So sa tanang mga driver karon, mangayo mig pasensya, but your help makatabang gyud kaayo sa amoa, no. I understand dili ninyo trabaho sa posible amoa, pero sa kadaghan sa booking is amo gyud kapaningkamutan nga amo gyud siyang ma-accommodate tanan. So take notes ta mga driver, ako ang pagsaludo sa inyo ha kung mo-cooperate mo namo regarding sa amo ang gi-suggest. Let's say for instance na ay mo book unya ma-request ninyo or ma-assign sa inyo ha, unya naka-note ang phone number ni receiver, tanang details naka-note. Mauman ko na ibuhaton sa fraudster or scammer, ilang tawagan magpa-as if sila as seller or driver assign. So pag ma-assign sa ato, automatic tawagan dayon nato ang receiver or niya atong i-inform nga, ma'am, just in case na ay magpa-as if nga seller or driver nga magpa-send og GCash, ayaw gyud pag-send kay possible fraud na siya. Okay, that is the very number one step nga ato ang buhaton. Number 2, just in case ang gabok nag-note og number, i-inform dayon nato siya nga, ma'am, next time ma'am mo book ka ma'am ha, is ayaw lang i-note ang number sa imuhang receiver
kay naatay gitawag og mga diver. Dayba ng information niya magpa-as if seller or driver assign niya magpa-send og GCash. Pwede ra i-note ang COD para ma-aware sa driver kung pila at the same time ang item. But dili lang ipa-note ang phone number ni receiver dito sa additional information, dito lang gyud ihatag sa driver just in case ma-assign na mismo sa iyaha ang booking. Ang purpose ana is to guarantee nga ang mahatagan sa number is the legit or ang driver mismo nga na-assign sa imong booking sa mismong application. Okay? So guys, any questions so far? Ang atong office is open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 6 p.m. So just in case urgent gid kaayo ang imuhang inquiry or imong concern, you can visit us sa office and we have managers available to help you out. At the same time, lastly, sa mga drivers karon regarding baguhan ka or daan na ka, so sa mga daan na, just in case that may encounter driver all throughout, sa mga kadalanan, group tapok-tapok, we need to take advantage no ang chance i-inform nato sila nga ginadili or bawal gyud tanan booking nga nagpabayad online. That is a hint, a clue, is sign ti mailhan nga pwede tang ma-scam, possible tang ma-scam. Number 2, tanang booking nga gadgets, jewelries, accessories, and any types of devices, gi-require gyud nga makuha og picture. Dili lang picture kung dili pati ID. Kung di siya mosugot, so do not execute the order para ma-practice na sa tanan, especially sa mga meet-up. Regardless kung ang iyahang receiver is very approachable, responsible, pero sa anak lang na nga taman guys, inighuman lang makuha ang kwarta din na sila makontak. Okay? So, not unless naakay ka ng Facebook nila para imo silang makontak, unya kung mag-submit og ID, ayaw pod pagdawat og ID nga ang ilahang ID kay taga Batangas, Manila. So make sure kung magkukuha kag ID, dapat ang ID pod nila is naka Cebu City. If wala, reject everything. No? Ayaw na mahayi ka ang imong gas nga ni-pick up ka from asa-nasa nimong booking yan adto kasi imong pick up, sayangi kung pila ang possible kwarta mawa sa imuha. I hope guys this update will help you out and thank you so much. You have a wonderful day. Bye for now.